ওম শান্তি। আজকের মূল্য তারিখ 13/1/2021। বাবা বলেছেন, তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞানরত্ন নির্গত হওয়া উচিত। কেবল জ্ঞানরত্ন শুনতে হবে এবং শোনাতে হবে। যাদের স্মৃতিতে সর্বদা এটা থাকে যে সর্বশক্তিমান বাবা আমার সাথী, তারা কখনোই কোনো ব্যাপারে বিচলিত হতে পারে না। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखरा सदैव हर्षित रहना चाहिए। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান রত্ন নির্গত হওয়া উচিত। তোমাদের মুখমণ্ডল সর্বদা হর্ষিত থাকা উচিত। प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? যেসব বাচ্চারা ব্রাহ্মণ জীবনে জ্ঞানকে ধারণ করেছে, তাদের লক্ষণ কি হবে? उत्तर, उनके चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वो कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़ का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखरा सदा हर्षित रहता है। তাদের চলন দেবতাদের মতো হবে। তাদের মধ্যে দৈবী গুণের ধারণ হবে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের বিচারসাগর মন্থন করার অভ্যাস থাকবে। তারা কখনো আসুরি বিষয়ের চিন্তন করবে না, অর্থাৎ আবর্জনা রোমান্থন করবে না। তাদের জীবন থেকে গালি দেওয়া এবং গ্লানি বা নিন্দা করা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের মুখমণ্ডল সর্বদা হর্ষিত থাকে। এখন দেখিনি আজকের কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की या बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ज्ञान काके বলা হয়? এক তো হলো নিজের অথবা বাবার পরিচয়, অপরটি হলো সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানা, একে জ্ঞান বলে। জ্ঞানের দ্বারা সদ্গতি হয়। তারপর ভক্তি শুরু হলে তাকে নিম্নগামী কলা বলা হয়, কারণ ভক্তিকে রাত এবং জ্ঞানকে दिन বলা হয়ে থাকে। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विकर्म होता नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है। সত্যযুগে সুকর্মই হয়, কারণ এখনকার বর্ষা প্রাপ্ত থাকে। ওখানে কারোরই বিকর্ম হয় না, কারণ সেখানে রাবণই থাকে না। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर यह सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरो जवाहरात की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। এই লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখো কেমন হর্ষিত মুখ। এদের আত্মাই জ্ঞান রত্ন ধারণ করেছিল। জ্ঞান রত্ন যা এখন তোমরা গ্রহণ করছো, তাই পরে হীরে জহরতে পরিণত হবে। নবরত্নের মালা কোনো হীরে জহরতের মালা নয়, এই জ্ঞান রত্নেরই মালা। मीठी मीठी सी किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने हर्षित मुखरे से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। নিজের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দ্বারা বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে। কেবল জ্ঞানরত্নই শুনতে হবে এবং শোনাতে হবে। গলায় জ্ঞানরত্নের মালা পরে থাকতে হবে। আসুরি অবগুণগুলোকে বের করে দিতে হবে। नंबर 2, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है।
সেবাতে কখনো শ্রান্ত হয়ে পড়া চলবে না। আশাবাদী হয়ে সেবার উন্মাদনা রাখতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করে উল্লাসের সঙ্গে থাকতে হবে। वरदान: स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवो। स्नेहेर प्रतिदान हिसेबे समतार अनुभवकारी सर्वशक्ति संपन्न हओ। स्पष्टीकरण: जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त है, वो सर्वशक्तियों से संपन्न सतो बन जाते हैं। सर्वशक्तियाँ सदा साथ है तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वो कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। যে বাচ্চারা বাবার স্নেহের মধ্যে সর্বদা সমাহিত থাকে, তারা স্নেহের রেসপন্স হিসেবে বাবার সমান হবার বরদান প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যে সর্বদা স্নেহযুক্ত এবং যোগযুক্ত থাকে, সে সততই সর্বশক্তিতে সম্পন্ন হয়ে যায়। সর্বশক্তি সর্বদা সঙ্গে থাকা মানেই বিজয় হয়েই রয়েছে। যাদের স্মৃতিতে থাকে যে সর্বশক্তিমান বাবা আমাদের সাথী, তারা কখনো কোনো ব্যাপারে বিচলিত হতে পারে না। स्लोगन: पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुशनसीब है। पुरुषार्थी जीवने যে সর্বদা সন্তুষ্ট এবং খুশি থাকে, সেই সৌভাগ্যশালী। ওম শান্তি।